Ta de la pusma wototo na wenti kete ya sablom na balianeta wina sokolo kibe wakato masindamba zigi Jonathan Ilbudo kajet ni baraga runde kibe ojura na ye otone. Ministre Ninga Sengeta Burkina Beramana Tore en Wumtaba, ministre Zéphirin Diabolé Senlebe, Nazaka ministre. Abzak Abnan Orontikanka, député de Mator Saba, la Willig of Tourna Nailen, Tibam Mekon, Walla Sarle Bouto, Tourna Tore, Pampangat, Nawatalatab King arrondissement 10. Ante William ba tilebe ka to bureau tumbukum tamde et paraba l'argumental sur la assemblée bien ensemble de coordination des associations féminines arrondissement 10 a be sagal pour na man wala boy marsam ya sababu docteur Saba madame Salamata Kabore bam ke kana ni mukri na yelen tore anta ton venum 5 nen tigre wotone absen soron na ton kibo jurar la woto kale kane na tase la venum sin yidotone. Biri lamta po somtinan talataben king arrondissement 2 wodoka nent William ti yungandana lord henda to kebonyudum andik wala bugum option tiga yalsa zini ngawa wala yam sengeta ya yung wakat piga sasa la saka nimbuidu obna wumbum puhudu mahana pusuwo tone ayira bem sida nkoba dilu so sen lik tabna nge sab mikam tia lor handa ya sa kamnyo handa jil rajibo ndik wala buguma wo tone dilla ndik buguma ya sababu ti bugum yir so dasa ne wala tengan bandama obna tona taba kisi wala buguma na yelen ta sanga ara tonre zanzira nambab sa tumna hantum zini ngawa obiaxe tab tonre on koton venam kienda ne moshiba hansing totone amam la mobile de chauffeur nyoko buguma la ya jam siège la ton wangal mobile ma agent jibe sam ma agent nore ton garam da leban kuli ton la baton pap sikle runde ton leban kuli tibe wala bana sikki yunga vende je la prentio bolam te loro koko bugum am sidi ko ta loro koko bugum pale ton ko la yaay mi kam sa pedan we ben ki hidi en tout cas ya yunga son daram be zaka pora waaw ma buru we pim mam so comme si dange ya buru la auto la tini me kamiye mamuru sa ka marore kamba gwimi kama min yeham yin le ban yi wala yin ne mu bi law kelen ti kirbugum bala ko taye wan kelen ti kirbugum tabol ma mo jinje ma mo yi wa le ba yele mu bi le fari ka bugum ti ne ba fier ne ko ne tando mam le ban chin vum kam yi ti ton zo en ken kaya ti ne ba sin yi ne ba makan kongi lam ko ngum bol sapera yin wa morga me depuis yung 22h lam ketim be kawa bam handa kawa fa ton se are fari ta wato yin na woto ti buguma zetin ter sora ti neba me kokur toma en tout cas neba morro ha kharin wara be ma kinton soma Allah mo nam songo Nazaka ministre Zéphirin Diabolé Zekabno Noro mbabs député Ramator Soba président Bala Alassane Sakandé na yiden tapti sonen tapti bam metron wili bamba tengator sob hen tukubam zibni ngawam la bam metore ampame wala sagalse ayi wakato sensidi e sunu wakato tibala président ko assemblée nationale le bam wiligame titum kangane aya bumbu sombe burkina be na mafa gilsuyi dil net kam fa rata me mana santin titum kangane ton pa mola e madagade nambab sa nazaka ministre Zéphirin Diabolé tabte kotonde ven bilfu option ka logol pore ne président son ko assemblée nationale metam tumninga tarjiba wataya tawam la shaglam tire lo pam sohne député de Mator Soba te bamitaram tum ha temla kan ken to ninga donc ton di tum ninga tete il ha ton sohne babia bamitara yamla le menam ko tondo na yiti no ken ay soma donc on va ko la ndatam be dem pour barka mettre Sakandé to niveau
Assemblée nationale bon la yam gunda ya la loi ram zinga réconciliation ni la loi ram ya wan bon la ka tem den bu ko me ya la twenti hawa shin tum na ti hawa bor na yiri yel kenya twenti wa tuni da lo palo ne ma hawa ma ne ya da lam tile ka ka table ba ka la kan journée me me mimti ka ram zakwe wala me ya député on contrôle ta na yi ke goner wala intervention tum donc ya wam ndale me zakambala Bitata masan king pitmoaga tunebi yama Muhammad sallallahu alaihi wasallam iga fare mam dogma tiere ya sabab tu Sheikh Umar Kabore ab tonga zinbene man wazo sempatla makanta ga kam pogor bali na ta winena kolum sala fa yilin ta tondo wazu alquran karango pusgo mpaha taba ya nokenda kensa labri kya annan kirme ni vigri prophet Muhammad roma tenga dare pit mo solmuwa zikanga l'islam kwera zuro gora kira ni zinitara yelle l'islam la sankap l'islam suka se ane Sheikh Umar Kabore alquran saganda me to mon vim ni dina buto to damba ya sida sana getul islonga wenna mengela qur'ana poga la ikraha fi din mudo tablis longa pokabe bala nabiyya menga wenna mela nabiyama balligh ma unzila ilayka foma nabiyama fo taka fo tas bu munninga wenna to mo fot fot ta hanku munansa fa in lam taf'al fama ballagta risalata fo sanna mudo neba top kelis longa poga mat fore yella ya fona lilama ye taka bo ban foka toma foka ta misaza misa ya fotasi to wennam la Canada wonen kanan ninga data dile damuro taba to bakil slonga pokoye bahate ne bakil slonga ton zugor wenga bala nabiyama zinne ne sahabse zinne zengan kalilama ziframa la ya zugra yinga agala menga yinga awora yinga enkiti ba mafajili wati slonga poka dile slonga kalat modore akalat zabre akalat tutaba akalat weltaba akalat ku zabtaba islonga ndata ya lafi dil wenna mbola me til bang te dina ya lafi sori din l'islam hiya din salam. Cercle d'études de recherche et de formation islamique kwera serfi sous la ramba obzinda kidanga sasa a Ibrahim Sama si ya serfi wa noresa on kokolo sol mu wa obilgame til islam da katen sonram tundum obrika makre ambilgidi ti gidgar beme til islam yake baya ti von bila ti katar fonrie riyinga turum kanga 20 satan bisi tumman zaba bib kunebi yam sangese a prophet Muhammad vi masin yitoto nwa ina bange ti ten sonda kal islam tumye Prophet Muhammad rogma tenga rara kiringo alita nyokolo kalm zamane monyo saka budne to suka ampa hataba renso tisunze ko kwesa fa obkote Burkina Beramba tubra yita porin ye aya runga akenda yole fama aya neda akenda yole fama aya buning fa nabiyam ya yole sokne fa nabiyam kawane kelam nabiyam kawane sanga ralla managar fa tewen to kompere nabiyama yela wa innaka la ala khuluqin azim hana shon jour ya sama la jour bera fo Muhammad yida fa ne jour sama dan din yinga kite tonwa na shon taba te bang taba data boy nabiyam wen ya jour wen nan tu bogom pame te vi me yisama te nam pa ken lahre te ne bambe ngom lahra wa bambe bene te polum ne te bana pama yel shalam bene te ner fa suriya no tat ajem ya wa be lahre adam bi ya te ban sha len kitu do waluna nan chance ne tab ne bi am zodo te dekade dose kontaba te wana kana de zamana lafi wona gundu zamana swalba yimona abne buku zinilba yi president wa na go fornema netum nan ta sa gilfa te wan gundon kontaba te yelbe hambe zamana gilli wantu hunzado on pa har pusra mauluda sin ya prophet Muhammad roma tenga dara ayi sababu ti lebrub nisba sun ko horub dina tuba tero wala tasbiramba
pʋʋsga pĩ alkurãana n paasa taaba b paam daaga n na n paas b noor dɩɩbo Nanda ta masa keng arrondissement 10 tibene wa l'armentar sula son compara son la taba mkwabra la piga la nu bamba me temdame nan tiere parabara de se ya mada kiulasma aniga dilia marsa kiulasm pisi beotum bukum tamne la tum kangana ton to me tenda tap to sa en coordination des associations féminines arrondissement 10 ya parabson na tabam tuhuri l'assemblée pour moi obtala wala e bangar kuni nandi wala bangar kun kaset seba parabson nanta wala bam kobenu en tonre en ken wala e formation kang pour moi difa ya sababo docteur soban tumne sunyaga madame Salamata Kabore bam kin kane mukri Isabel Kibare. Isabel Keba. It's all my fan. When I read the bongo. Nango ham tembe la pipi nanda. Mam yura ya Salmat Kabore. Mam ya présidente des associations féminines. Be arrondissement 10. Kwa ikabe. Tun mimti yambe mboboto yambe bumte makpoa. Ya botakala yam datman. Ton pama kuni kun bedle. Ton pama mte para buso pam formation ramba. De ton date beurara. Dès que bangra cassé ton combat la ton be mal se kuga qui était à parab kugo te ton na wed la lobole oui marsa na kele yi fet keranga te ton na yi paraba bangra cassé kunu koba la ton yi si tero paraba han zams nu tu ninga wa wulgi ton me to damba ler kosi ya wala bala yam zam han wulgi ton be wa ton da waya han katara ton ya ab zams futu wobo yam sa wa yam na ye fa Sudan fa ni model neba abana expose ab zamsa safan burka teka safan pekadra safan sodro ma ni argile verte safan sodro ma ni nimaka safan sodro ma ni keralra kam ni safan kom taram pekadoto ma na yeme na yisi ab leben zamsa nos gulgo nosa ya kokele ramba ni poule pondeuse ramba gela han wega toto fa leben zamsame ya refa la ton gilina taba na ko parafa abangal kasit sebrebe ko kabe mugule yam lo boto no ya paraban wo ya paraban wo nyako kom paraban ko kabe ya paraban wo wal tumna nan tuma yenen takai wakati bo anan tuma arrondissement 10 na yi école primaire terre école primaire be cité de l'avenir moi gendarmerie au pour voilà école primaire be cité au pour école primaire terre la nan tigiligi ya yibe o nevere en talenta yungo na sohame na ko hatero parabana ndera bangal kaset sebre na sagala taba surtout ba wenga ha woto no na ndika nyeme nginni sagala ga sunya pour te bara ketame na ko na taba wana te han sega taba ko suka ay fa na ga wi marson tum ka nga to hana to ni ba jinne yama wala hanzara antele yam tun son daga wala sule yi bene ba yi ya sira katwen yetir sunno mame ter kare ngam pousse ne ni ba so gobtonde ya fafpa directeur monsieur Isaka Kabore ndek fafpa directeur ya ministère de la jeunesse Kwafar Bamba te nakele tungreme pousse ministre de la jeunesse ministre Salif Temtore te ha sira moda ni paraba te pour wona ko lo sa be wonya de kabe arrondissement 10 han kalat ni ya pareil en tout cas ton ko la pa fa Fatmata Mamunata yem ko ba de ti buda ba ya sira nam pousa ne ba yam barka ro wala mba sakande tonna la de bol paraba arrondissement 10 paraba fa en kele do ton woto non kabe 10 me ton wana ton tikanga poka yi wuso te nataba ti haya zekr sukuli wona dire sambisi ya kalat na yalse la kanan lo ka tenta ti ne ba fa wonon fo ka kanga ya yela sa me zamana wona kala ka bane wona kidir mi tab tili